कार्तिक मासर गुरुवार दिन तुलसी मूल कर दियंतु एही पांचटी काम। आपणक उपरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सदासर्वदा बनी रहिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, केवल माँ लक्ष्मी ही नुहे माँ लक्ष्मी सहित श्री नारायण आशीर्वाद आपणक उपरे सदासर्वदा रहिबो। दर्शक बंधु, सनातन धर्म रे तुलसी गछर बहुत अधिक महत्वपूर्ण बोली शास्त्र रे मान्यता अछि। दर्शक बंधु, जेमितिकी आपण माने जानिछंती वर्षक 12 मास मध्यरु कार्तिक मासटी श्री नारायणकर अत्यंत प्रियर मास होइथाए। दर्शक बंधु, कार्तिक मासर गुरुवार दिन जदि आपण माने तुलसी गछ मूलरे एही पांचटी काम को करि देउछंती, तेबे आपणक उपरे श्री नारायणकर आशीर्वाद रहिबा सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होइजिबे। जो मानक जीवन में धनजनित समस्या लगी रही किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती, तेबे सेमानकर समस्त ऋण करज सुझीजिबा सहित सेमानक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि, जदि आपण माने कार्तिक मासरे किछिटा विशेष उपाय को करि देउछंती, तेबे आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदासर्वदा रहिबो। जहाद्वारा आपण माने जो भी कार्य हाथ देवे से आपणको अत्यंत शुभ फल मिल जिबा। जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुचंती सेमानको मध्य चाकरी क्षेत्र में सेमानक मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होई पारे। देखंतु, आपण माने धन को अर्जन करिबा पई बहुत सारा उपाय करुचंती, किंतु जदि आपण मानको सेथिरो कौनसी शुभ फल मिली पारु नाही, तेबे आपण माने पवित्र कार्तिक मासर गुरुवार दिन केवल तुलसी गछ मूलरे एही पांचटी काम को निश्चित परीक्षा करी देखंतु। आपण माने एहाको करिबा मात्रे आपणक जीवन में जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लगी रही थाउ ना कहीं, किंतु एहाको करिबा परे संगे संगे ही आपण माने चमत्कार देखिबा पई पाइबे। जदि आपणक घरे कलह किंबा मनमतांतर लगी रहुछि, तेबे सेथिरे मध्य आपणको अत्यंत शुभ शुभ फल देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु, जदि आपण माने पवित्र कार्तिक मासरे लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करि दियंती, तेबे आपणक जीवन में राताराति उन्नति आसीबो एवं आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। दर्शक बंधु, आपण माने जानिछंती कर्मर फल डेरी रे हुए तो मिली पारे, किंतु अवश्य मिली थाए। सेथिपाई जदि आपण माने ईश्वरंकर भक्ति रे किछिटा कर्म करिदेबे, तेबे आपणक जीवन रे आगामी समय रे एते मात्रा रे खुशी आसीबो जे आपण माने संभाली मध्य पारिबे नाही। दर्शक बंधु, मु आपण मानक निमंते कार्तिक मासरे ब्रह्म मुहूर्तर उठी सेही पांचटी काम को करिबा पई गोटिए वीडियो प्रस्तुत करिछि। आपण माने चाहिए यही वीडियो शेष होगा पर सही वीडियोटी को देखि पारिबे। सही वीडियो रे आपण माने कार्तिक मास मध्य समस्त दिन मानकरे ब्रह्म मुहूर्तर उठी प्रत्येक दिन सही पांचटी कार्य को करिबा पई चेष्टा करंतो। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणक जीवन में बहुत उन्नति आसी थाए। आपण माने केवल ब्रह्म मुहूर्तर उठी सही किछिटा नियमर पालन करिबे। को करिबा द्वारा आपणकर बहुत सारा पैसा मध्य खर्च हेब नाही। आपणको केवल स्वच्छ मनरे एवं सहृदय रे सेही उपायटी को करिबार अछि। सेथिपाई आपणकर अल्प समय मध्य खर्च होई पारे। आपण जेउ भली भावरे कर्म करिबे, भगवान सेही कर्म अनुसार आपणको कर्मर फल देबे। सेथिपाई जदि आपणकर एही कर्म द्वारा भगवान प्रसन्न होई जांती, तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना को मध्य पूर्ण करिदेबे। दर्शक बंधु, आज जो उपायटी मु आपण मानको बताइबा पई जाउछि, आपण माने चाहिए संपूर्ण कार्तिक मास मध्य रे करि पारिबे। किंतु जदि आपण मानको व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे समय हेउ नाही, तेबे आपण माने कार्तिक मासर कौनसी गुरुवार दिन मध्य तुलसी गछ मूलरे सेही पांचटी कार्य को करि पारिबे। एवं यह उपायटी करिबा परे आपणक जीवनर धीरे धीरे समस्त करज मध्य सुझीजिबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। जो माने आपणकर अमंगल चिंता करुथिले किंबा जदि आपणकर कौनसी गुप्त शत्रु थिले, तेबे सेमानकर मध्य नाश होइजिब एवं आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदासर्वदा रहिब।
जदि आपण माने अनेक सारा कर्म करिनेबा परे भी कर्मर उचित मूल्य आपणको मिली पारु नाही तेबे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहीगले आपण माने जीवन रे बहुत जल्दी उन्नति करिवे। सेथिपाई आपण माने केवल वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतो एवं वीडियो रे जेउ सब उपाय को मु आपण मानक आगरे कहि रखिबी आपण माने गुरुवार दिन से उपायटी को करिबा पई चेष्टा करंतो। दर्शक बंधु यह को जानिबा पूर्वर जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नाहंती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आज मु आपण मानको जे उपायटी बताइबा पई जाउची जदि आपण माने से उपायटी को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्ति रे करि नेउचंती तेबे आपणक उपरे मां वृंदावतींकर आशीर्वाद रहिबा सहित श्री नारायणकर आशीर्वाद मध्य सदा सर्वदा रहिबो। जो माने भी यह वीडियोटी को देखुचंती आपण माने थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतो आपण माने यह को करिबा परे निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। प्रथम कार्यटी हेउची आपण माने कार्तिक मासरे तुलसी गछर विशेष भाव में पूजार्चना करिवे। आपण माने सबुदिन तुलसी गछर एमिति सेमिति पूजा करि देउथिबे किंतु जदि आपण माने सठिक नीति नियम सहित तुलसी गछर पूजा करूचंती तेबे आपणको सेथिरु शुभ फल निश्चित प्राप्त हेबो। आपण माने सबुदिन जदि उपायटी करि परिबे तेबे भल कथा। जदि आपण माने सबुदिन करि पारु नाहंती तेबे केवल गुरुवार दिन मध्य ए उपायटी को करि परिबे। सर्वप्रथमे आपण माने तुलसी गछर चतुर्पार्श्व को सफा करिदेबे एवं तुलसी गछ उपरे गंगा जल रे किछि हळदी मिसाई मां तुलसींकर भल भावरे स्नान कराइबे एवं तुलसी गछर स्नान कराई सारिबा परे आपण माने तुलसी गछरे गोटे लाल चुनरी को बांधी देबे। एपरी करिबा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक पूजारे संतुष्ट होइथांती एवं आपण माने सेई चुनरीटी को बांधी सारिबा परे गोटे तंबा ढाल रे किछि गंगा जल हळदी कंचा क्षीर एसब को मिश्रण करी तुलसी गछ मूल रे अर्पण करिवे। जेतेबेले आपण माने तुलसी गछ मूल रे सेही जल को अर्पण करिवे सेही समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 3 थर उच्चारण करिवे। एहा परे आपण माने मां लक्ष्मी निकट रे नाली सिंदूर को अर्पण करिवे जहा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक पूजा रे संतुष्ट हेबे। एहा परे आपण माने मां लक्ष्मी को लाल पुष्प लाल सिंदूर को अर्पण करंतु। एहा परे मां वृंदावती निकट रे किछि भोग को अर्पण करंतु। एहा परे मां लक्ष्मी निकट रे गोटे घियर दीप को प्रज्वलन करिवे। आपण माने चाहिले संध्या समय रे एवं सकाळ समय रे गोटे घियर दीप को मां वृंदावती को अर्पण करि परिबे। जदि आपण माने केवल गोटे दीप को मध्य अर्पण करि परिबे तेबे भल कथा। एहा परे वृंदावती निकट रे मां लक्ष्मीकर पादपद्म को मध्य अंकन करिवे। जदि आपण माने सेही पादपद्मटी को हळदी द्वारा अंकन करूचंती तेबे अत्यंत भल कथा। आपण माने एही उपायटी को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित करिकी देखंतो। एहा को करिबा मात्रे आपणक जीवन रे एते मात्रा रे सुख आसीबो जे आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। आपण माने मां लक्ष्मी को जणाइबे जे मां लक्ष्मी आपण मो घर को उन्नति दिग को अग्रसर करांतो। मु केवल आपणकर स्वच्छ मनर पूजार्चना करि रखुची। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा आपण माने तुलसी पूजन करिबा समय रे केबे हेले भी नील किंबा कला रंगर वस्त्र को धारण करंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपण को सेही पूजार शुभ फल मिली परिबो नाही। आपण माने हळदिया किंबा लाल रंगर वस्त्र परिधान करी तुलसी गछर पूजा करिवे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय विषय रे। द्वितीय उपायटी हेउची आपण माने कार्तिक मासर गुरुवार दिन तुलसी गछ मूल रे कंचा क्षीर को अर्पण करिवे। जदि आपण माने गाईर कंचा क्षीर को पाई जाउचंती तेबे भल कथा। जदि गाईर कंचा क्षीर मिलु नाही
ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଗିନାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ଗିନା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ ହିସାବରେ ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଏକା ସାଥିରେ ବାନ୍ଧିକରି ଗୋଟିଏ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ମାଳଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀର ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣିର ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ରୂପାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧକ ରହିଥିବା ସୁନା ରୂପା ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି? ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କହି ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପେ ଆପେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧନର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବ।
ଆପଣମାନେ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ଷୀରିକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପାନପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ କିମ୍ବା କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଏସବୁର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚମତ୍କାର ହେବ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ନିୟମ ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।